napunta sa kwan, sa omniscience. Sige, padayon lang ta. Kaya ika-part 2 ni siyang bahin. So, omniscience. Makita gyapon naton diri sa nga ang Dios nga Amay kay balo sa santanan sa Acts 1:24. So, Acts 1:24 may ari ta karon sa ilong ko. Acts di announce sa mani 1 Acts 1:24. Okay. Kag antes sila magpili, nagpangamuyo sila, Ginoo, ikaw na kay balo sang tanan. So ang Dios kay balo gid sang tanan. Nga tawo gani ipahayag sa amon kung sino sa duha nga ini ang imo ginpili. So kay balo gid ang Dios o kon masiling nga Dios o kon sa Dios nga Amay, kay balo gid siya. So diri pon magapamatuon po kita nga ang anak kabalo po siya sang tanan. Parte sa 1:18:4. Okay. 1:18:4. 1:18. May lunggon ako diri boy. Kaya nagpalod man ko. Nahibaluan ni Jesus ang tanan nga matabo sa iya. So nahibaluan ni Jesus ang matabo sa iya. Gani ginsugata niya sila kag ginpamangkot. Sino ba lang inyong ginapangita? So kabalo na gid si Jesus Christ. Nahibaluan ni Jesus kung ano ang tanan nga matabo sa iya. So na-portray o kung na-picture na ni Jesus Christ ang matabo siya nga dakpon siya ilansang sa cross. Pero siyempre sang dito siya sa garden sa Gethsemane, gusto niya gani, hindi siya nga gusto nga magbayad sa atong mga sala mo. So kabalo si Jesus Christ ang may tabo sa iya. So hindi mo sing kanon sito nga nga nagsiling siya dire nga sino ba lang inyo gipangita? Kabalo na siya nga siya gid ang ginapangita. Si Jesus Christ nga dakpon gid siya sang kasoldaduhan kag ilansang gid siya sa cross. Kay balo na siya. Kabisan sa Matthew 9:4. Matthew 9:4. Nahibaluan ni Jesus ang ila huna-huna gani insiling nagsiling siya sa ila nga bala malain ang inyo huna-huna. Kabalugit siya. Wala sa may matago sa kay Jesus Christ. So nakaibalo siya sang ilang ginahuna-huna. Ang tao kay balo ba sang huna-huna sang isa? Nga mapat-o dira. Pwede siya makakuno-kuno lang. Kana masiling kabalo nako kung ano imo buting anon, kabalo nako kung ano imong tuyo na. Sa iya lang pagtantiya, pag-estimate lang. No? Pero kay Jesus siya diri kabalo siya sa huna-huna. Kumbaga pa kung sa sinulatan pa halin sa kama pakadto sa period kabalo siya sa huna-huna. Buting anon wala sa may matago sa iya. Bisan sa 1:5:25. 1:5:25. Ang isa lang po doon kung ano po ang imong ang imong interpretasyon. 1:2 gali, 1:2. Ano nga 5:25? De 1:2:25. Hindi na kinahanglan nga sugiran pa siya parte sa mga tao. Kay nahibaluan na niya nga daan kung ano gid ang sasulod sang ila tagipusoon. Remember nga tagipusoon ara na siya sa right lobe o kung sa una-una diri sa utak sa tuo nga bahin. Hindi kung ano ara sa tagipusoon nga kaning naga-pump sang heart, no, hindi, no. Kung may sakit kay sa puso niya, wala na. Hindi na mo na. Mas may bradycardia ka, hindi na.
kundi ang sulod sang ila tagipusoon nga buti nga nga panghuna-huna. Kaya the person na, siyempre may example naton si Paraon, gipatigas ng Diyos ang kasing-kasing ni Paraon, pero wala siya napatay, kaya ang kasing-kasing ipatiga, hindi nga kasing-kasing nga nagabomba sa dugo, kung dili kasing-kasing nga ara sa panghuna-una. Nung ipatiga nga hindi siya magtuo sa Diyos ni Moses. Kag sa balaan nga espiritu man diri nga kabalo may all knowing kay balo pud siya sa tanan. No, ang balaan nga espiritu ay Isaiah 11:2. Isaiah 11:2. Ano ni nga version ning ako ni? Bisi mo boy. Ang espiritu sang Ginoo magahatag sa iya sing kaalam, sang ihibalo kag sang abilidad sa paggahom sa iya mga tao. Makilala niya ang kabubuton sang Ginoo kag magapat silungog siya sa iya. Ay, Isaiah 11:2. Wala nga version, no? Kaya di sa akon, magagahom sa iya ang espiritu sang Ginoo sa paghatag sa iya sang kaalam, pag-intindi, abilidad sa pagplano, gahom, ihibalo, kag pagtawod sa Ginoo. So may aragid sang pag-ihibalo, bahin man sa Dios. Sa aton pa, wala may matago sa bala sa Dios nga Amay, Diyos nga anak, kag sa balaan nga espiritu, wala gid. Pero ang kisagid nang balik awot pod sa pagtan-aw pod sa ano ba, sa ano ni 11:2 sa ano ni sa Ilonggo. Spirit of knowledge mo ning isa ka quandary, spirit of knowledge. Okay, so amo na nga sa pagtuon ginabaki na akon ba. Okay. So, omniscience, kay pala sa tanan, kag ara man gina sa kabukusan sa Dios no nga may ara sang kay balo sang tanan. Kay ang Dios man gud sa iyang kinaiya, ato na diretsyon sa pagnagway. Hindi siya limitado sang lugar, hindi siya masakop. Kag wala siya sang limitasyon sa oras, wala. So hindi mo siya masukod, hindi mo ma-measure sa ang kaibalo sa Diyos o kung sa iyang kinaiya sa ginatawag nga pagka-Diyos. Okay. So, diretso lang tadre. Ang Diyos po, yara sa tanan nga lugar. Pero ang ginatawag rin nga immanent o transcendent sa ginatawag nga ara siya sa isa ka lugar, halimbawa, o kung masiling tabi sa botilya, ara siya sa sulod ng botilya, pero yara man siya sa gawas gyapon sang botilya. Sa aton pa hindi siya malukop sang botilya nga ara siya sa sulod. Kay yara gyapon siya sa gawas ang iyang omnipresence. So nagamhan niya ang tanan, hindi wala siya sang limitado. Amo na ang iyang ginatawag nga ang Dios yara sa tanan, omnipresence. Para sa karon sa Dios nga Amay. Babasa naton sa Jeremiah 23 at sa 24. Jeremiah 23 hasta sa 24. Isaiah 23 hasta sa 24. Ano to? Jeremiah, no? No, Jeremiah 23. Sige. Ako amo ang Dios nga yara sa bisan diin, kag hindi sa isa lamang ka lugar. Okay, 24. Wala sing bisan isa nga makapanabo sa bisan diin nga hindi ko makita. Wala bala kamo makahibalo nga yara ako sa tanan nga lugar sa langit kag sa duta. Kuya, nagasiling Ginoo. Ako ang Ginoo ang nagasiling sini. So lukop niya ang tanan. Kay ang pagdagway sila dila
sa langit kag sa lupa, ang kadakuon basang lugar. Oo. Mako mo na ang para sa karon nakabati ko ginatawag nga trillion of galaxies at trillion no bisan billion million of galaxies pagkadakuha kay isang kahawaan oy ang pagsukod nimo kay siyempre kita limitado ta ang ato lang makita mula ni dira nga limitasyon hanggang diyan ang gina kung ano pagtanaw naton sa panganod sa skies clouds ana sa space din kag sa lugar nga ana limitado. Pero kung tanaw nimo pagkadakuha kay isang kahawaan kayo. So yara sa tanan nga kahawaan wala sa may matago sa iya. Kag ano po sila hindi na nga makita niya ang tanan. Diyos nga ara bisan diin kag hindi lang sa isa ka lugar, wala siyang may makapanago sa sekreto nga mga lugar nga hindi ko makita. Hindi ko makita, pilagid bala ang mata sa Diyos. Kaya kung kita magtanaw kita sa atubangan, hindi ta kakita sa likod. Kag sa kilid, hindi mo kayo maklaro. Pero sa Diyos, sa tanan ng lugar, sa taas, sa ubos, sa kilid kag kilid, atubangan kag likod, kita niya ang tanan. Wala sang limit. Kag at the same time, kada tao kita niya kada isa. Ba, daw. So karako-rako na lang no. Oh, rako po ang mata sa Diyos. Ako na mapagtanaw. Kay wala man sang imposible sa Diyos. Balaan niya ang tanan. Kumbaga pa, bisan kapiyong na siya, kabalo na siya mo kung anong mga mahitabo, mga desisyon. Kamak mo lang kapag kampo. Balaan niya na. So, balik ta ni. Kunang-kunay ni kadali. So, ang Diyos nga may balaan niya ng tanan. Omnipresensya. Kag sa Diyos man nga anak. Uyaw no, Matthew 28:20. Sige daw, Matthew 28:20. Matthew 28:20. Kay ang ginatanaw naton ri ang aton ginatuohan mo. Paano mo pamatod-an ang imo nga Dios? 28:20 to sa. 28:20. Kag tuloy ninyo sila sa pagtuman sa tanan nga ginsugo ko sa inyo. Kag nagaupod ako sa inyo sa gihapon tugtog sa katapusan sang panahon. Okay. Mag-aupod sa gihapon sa katapusan sang sang panahon, ages, sang panahon. Now, ang isa diri nga panguna-una ba? Halimbawa karon Matthew no, kung 12 sila or 11 ka disipulo, pero amo lang ni. Sa kadamo sa iyang mga disciples pod nga nagatuo sa iya. Nga nagasiling nga siya magaupod sa ila tubtob sa katapusan sini nga panahon. Ti karon kung maglaplaag na sila. Hindi. Malaktan sila. Ti ara siya nagaupod pirmi sa iya. Yara siya pirmi sa ila. Kung tanaw nimo sa isa ka persona lang sa pagkatawo, hindi na pwede nga ang isa mato sa alyusan, ang isa mato sa mitsayap. Ano pag-upod niya? So, gipakita lang na nga ang Diyos, lukop niya, si Jesus Christ, lukop po niya ang tanan. Kaya isa niya ka-disciples, makato sa, para karon sa aton dere, makato sa Davao, ang isa makato sa Cotabato, tiduwa na. Ang isa makato kung diin dyan. Paano niya na updon? At the same time nga sa isa ka nga pag-upod. So ginapadagway lang ra nga ara gid ang presensya gyapon sang Dios o kon sang anak. Bisan sa kwan 1:14:20. Dito po sa Ilonggo 1:14:20. Pagabot sina nga adlaw, may baluan gid ninyo nga ako ara sa akon amay. Kag kamo ari sa akon. Kag ako ara man sa inyo. Paano wala na? Nga si Jesus kay ara sa amay, kag sila yara sa kay Hesus. Di ato na sila dito sa kay amay.
kag ako ara man sa inyo. No, nga ang butang si kanon sinipod nga sa tanan nga diin man nga butang ara siya, kay ara siya sa inyo, kag ara man siya sa amay, kag bisan man sila yara man kay Isus. So ginapadayag lang diri sa pagpadayag lang diri nga si Jesus Christ po at the same time omnipresence po siya. Bisan man sa balaan nga espiritu. Diri sa Salmo 139:7. Salmo 139:7. 139 City. Diin bala ako makapalagyo sa imo espiritu? Diin bala ako makakadto nga wala ikaw? So, lukop gihapon sang balaan nga espiritu. 139 City. Tanong to daw sa English. Psalms 139:7. Kay Idris sa kwan po doon sa English, di bala ako makalikay sa imo nga presensya. Kay siling po diri sa 8. Kunyara ako sa langit, kung magkadto siya sa langit, ara siya dito. Kung magkadto man siya sa impyerno, sa lungganan, ara man siya dito. Ano na lang na? So, yara sa tanan. Sa impyerno man. Pero ang pagdagway lang din nga wala ang Diyos sa mga sa pagtuon. Aning lake of fire? Ano kaya na? Sa linaw nga kalayo. Nga wala ang presensya sa Diyos. Isa lang ni ka mga paghangop. Kung wala ang Diyos, wala ang presensya sa Diyos, aragin ang kasamok, aragin ang problema, basta wala ang presensya sa Diyos. Bisan man sa atong Kristiyano nga pagkinabuhi, kung wala kita nagapasakop sa balang espiritu o kung nagasunod sa mando sa Diyos nga maaplikar sa atong kinabuhi, sa mga pagtulunan, masamok. Masamok din. Amo na nga, kung wala ang pagdumalaan sa Diyos sa atong kinabuhi, kay ang maaplikar nga mga pagtulunan ara man sa kalibutan, hindi man sa Dios. Amo na nga sa atong nga pagtuon, hindi siya basta-basta nga pagtuon lang, nga istorya lang, no, hindi. Hampang lang. Nga hampang lang, himo-himo lang ra. Nga amo ni nga maayo, hindi. Kaya ang pagtuon naton diri amo ning imo ginatuhan kag gina-aplikar sa imo nga kinabuhi, no. Ba? So amo na nga may ara gid sang aplikar gid sa pulong sang Dios, isa na sa kabutang. Kaya kung si Pablo pa tanaw nimo, kung ako magtanaw kay Pablo sa iyang pagkarumanhon, warrior na si Pablo mo. Isog yun na siya. Hindi mo na siya matabang yan, kagula yun patawad. Kumbaga pa, bisan buntis pa da, bata pa da, dagko ka man, gamay man ka, makaluluoy ka man, basta magsupa ka sa yaya, tiwasan ka niya. Pero, sa nahimo siya nga Kristohanon, baliktad na. Pirti na nga pagpaubos, imbis nga siya mangisog, ipahiga dyan na iyang kay isog siya. Hindi na mapahigad, pero kuya, hugit. Imbis nga siya gapanglagas ang kaaway sa nagkristohanon siya na ang ginalagas, nagalikay na siya. Kaya tanang ginhatag na sa Diyos mo. Kuya, hindi basta-basta ang pagkakristohano. Hindi nga magbutan ka para magkristohano. No, hindi. Ngano nga nagbutan ka, kaya ang pulong sa Diyos among imong gina-aplikar. Hindi sa imong kaugalingon nga pamagi. Hindi sa pagtulunan gid. Bisan ni sa pagkilala sa Diyos. Hindi mo makilalaan ang Diyos kung hindi ka para sa karon kung hindi ka nagatuon sa sini. Hindi na sila nga ang Diyos gamanan siya nagimo sang tanan. Amo nang pagkilala mo sa Diyos.
Hindi na sa mga pamagi. Akon sa bagay, gamanan magid siya. Hindi magid sila nga hindi niya may mong tanan. Karon kung pamakoton ka nga, karon kay ginhim, kay karon ning kalibutan kay masamok. Tigihiboy ang galing kasamo? No, hindi. Sino karon ang pamakontra? Ngano karon nga ang kalibutan nga ginto nga nagtuga man ka ang Dios? Ngano nga gubot man eh? Nga dapat sa Dios may kalinong gid. Lalo pa nga gamanan siya. Nagubot na ni tungod kay sa pagsupak ni Lucifer kag ni Adan, amo na nagsamok. Kay gusto nila mahamulag, mag-separate sila sa Dios. Hindi mo pwedalom sa mando sang Dios. Mako mo na, hindi ka lang magkaon sa bunga sa trip na nalisib ko na nivel. Karon kay nagsupak siya. Amo lang to ha. Nagkaon gid siya. So, ang natabo sa kalibutan, kalibutano na, kosmos na, cosmic. Sala na. Wala na. Gubot. Samok na. Okay. So, isa man sini, isa po sini, ang Diyos is omnipotence. Ang Diyos is all-powerful. Gamanan gid siya. Masinong lang makasupak sa Diyos, ha? Gamanan gid siya. Gamanan, pero sa piyak kabahin, gamanan sa maayo. Sa Diyos nun, sa binalaan nga pamagi. Hindi sa kalibutanon nga pamagi. Hindi sa dira nga pamagi. Now, kung bahin sa Diyos nga Amay, mabasa natin diri sa 1:1:20. 1:1:20. Ay, 1 Roma di ay Roma 1:20. Roma 1:20. Para sa mo? Sige. Sugod pagid sa pagtuga sang Dios sang kalibutan. Ang iya wala sing katapusan nga gahom kag Dios nun nga ugali bisan hindi makita napahayag na sing matahag sa mga tao paagi sa butang nga iya gintuga. Gani wala sila sing bisan ano nga ibalibad. Okay. Ang point na nga wala sila sa maika balibad. Ginpadayag na sa Diyos mo ang iyang pagka-Diyos pinagi sa iyang gintuga. Hindi mo lang ka makapamangkot sina nga miyara sang manunuga. Pasa sanduta. Hangin. Adlaw. Hindi ka pala na makapangusisa nga miyara isang manunuga. Ako nagadagway ko sa kay Abram. Nga amo na iyang pamangkot mo. Kay nabalaan ko sa panahon ni Abram, na si Abraham. Puro na tanan sila mga pagano. Sa atong pa wala sila sang pagkilala o kung matinuon sa Dios nga manunuga. Wala. Pero nagapamangkot lang siya nga may ara gid sa Dios o kung manunuga. Kay bisan sa hangin lang Di ka wala mapamangkot nga may ara sa Dios. Kag siyempre may ara pa sang diretso nga o kung may direct revelation pa sa Dios nga nagapagpadayag. Tapos sa ila dito mga desierto, lupa na wala man sang siyensya nga nakatuga sina. Kag isa man kung oxygen ang imo pangitaon nga pinagi sa siyensya, kadto ka sa ospital, magasto na dito. Bayad ka dito. Ari libre nga oxygen. Hangin nga pagusto ka ginawad na no, sa oxygen. So ara gid sa pangusisa si Abram. Amo na nga may ara sa pagpadayag sa isang Dios. Kag kuya pod nga sa pagpadayag sa Dios sa kay Abram. Nagtuo gid siya kag nagtuman. Ikaw may ara kada butang naton 300 ka karniro. 500 ka baka. Utang nimo 500 mong kakanding. Sugot ka ba sinang palinong ka sa imong lugar ka maglagaw ka kay magkadto ka dito sa isa ka lugar nga ginpormisa sa Dios? Pagto siguro makakuha ka siguro nga. Hindi anong gabiyahan ko diya pangabuyan.
nagdamo na ang imong Oo. karniro, nagdamo na imong mga baka. Kaya mo na ilang pangabuyan sa una. Oo. Kag magranon ka na sina. Kuya mo na ila sapat so na kay way ginakurong no nga sila nga Oh, may naturel. gabantay, may Oo, gabantay. Oh. Ano pagkulong mo sa 500 ka baka be o karniro? Yawan ko bakal. Di ka Alam mangita ko ka. Kahoy nga itong poste. Di ka mangita kahoy dito sa desierto. Desierto. So may nagabantay gid. Amo na nga manggarano na sila sa sinang pangabuyan. Kay konsumo nila bastante na. Ang imo lang sinadra ang mga strategy, mga pamaagi lang sa ginatawag nga paano mag-atiman sang sina nga mga sapat. Bastante ka na sina. Kay guna-una po ko sa una nga, kuya ano, sa ilang nga panahon hindi na kinanglan nga mag-employ ka o kung mangita ka trabaho nga ma-apply ka. Nga lain man sa aton ron. Karon kay ma-apply ka, kung wala ka abilidad. No. Sila wala na, basta may kahayupan ka, maggaranon ka na, bastante na. So amo na yung Diyos nga may gamanan siya. Tugan niya ang tanan. Wala ka na sa pangalangitaon pa. Pabay mo sila. Ang problema lang karon nga sistema kay ang tao ginaguba niya, ang ginatuga sa Diyos. Amo nang problema. Amo na nga may ara ta sang ano ni may baha. Isa na ka distortion po ang nga ano nga may linog po tungod sa gigimo po na sa tao. Isa po na sistema. Okay, imbis nga maglasang, wala hawa na. Ulingon. Okay. Ginagmay lang gani na. Ang kuya sinang mga mina. Guba na. Siyempre ang farming po, guba mga kakawayan. Kaya kung nature lang, kinaiya lang sa libutan ng mga tanong, tawhay gid, pati oxygen. Wala na, pollution na. Okay, so dirita sa anak. Roma 1:4. 1:4. Bahay kang Jesus Christ. Pero ang Espiritu Santo nagapamatod nga si Jesus amo ang gamhanan nga anak sa Dios tungod kay ginbanaw siya gikan sa kamatayon. Okay. So gamhanan gyapon si Jesus Christ sa akong nga translation. Kag gintangdoan nga anak sa Dios nga may gahom suno sa espiritu sang pagkabalaan pagi sa pagkabanaw si Jesus Christ nga aton Ginoo. So may gahom suno sa espiritu. Amo na sa kay Jesus Christ. Kag subong man sa balaang nga espiritu, may dire daw ta sa Acts 1:8. Acts 1:8. May tanawon ko daw ng version dere. Acts. Pero sa pag-abot sa Espiritu Santo inyo pag-abot sa Espiritu Santo sa inyo magabaton kamo sing gahom pag mangin saksi ko kamo sa Jerusalem, sa bugos nga Judea kag sa Samaria kag sa bugos nga kalibutan. Okay. So mangin saksi ko kamo makabaton kamo sa Espiritu Santo nga kamo sing gahom. No nga pinagi sa balaan nga espiritu. So ginapadayag na diri nga ang balaang espiritu may ara sing gahom. No kay ginapadagway naton diri nga ang tatlo ka persona sang pagka-Dios parehas sila sang ilang nga kinaiya. Subong man sa Roma 15:19. May Roma 15:19. May Roma 15:19. Pagi sa gahom sang mga tanda kag mga milagro, pagkaagi sa gahom sang espiritu sang Dios gani nga sa akon pagpanglakaton alin sa Jerusalem tubtob sa ano ni Ilirico Sa Ilirico mo niya, Ilirico ginwali ko sing bugos ang maayong balita nanungod kay
Kristo. So sa kay Pablo ni siya nga yang gisulat sa Roma, paagi sa gahom sang tanda nga kag mga milagro nga paagi sa gahom sang Espiritu sang Dios. Kay siyempre amo na nang ginatag ni Jesus Christ mo nga comforter, another comforter, no? Alos na siya of the same kind. Pres gapong gamanan sa pagka Dios, no? Ang bala nga Espiritu nga pres kay Jesus Christ, no? Siyempre pres po sa Dios nga Amay, no? Mga pinagi sa gamsong balaan nga Espiritu. So sa pagdagway diri nga ang Dios nga Amay kag si Jesus Christ kag ang bala nga Espiritu para sila nga yara sang gahom. Ang punto lang dire nga sa ilang pagkagamanan wala sila kasampake, wala sila ka conflict, walay pagsupak sa matag isa, nga sa isa nilang pagkagamanan kay tungod isa sila nga Dios, isa sila ang ilang kinaiya. Pagsubong man sa ginatawag nga ano ni walay pagbalhin, immutability, wala sang mali o amo na sa ila. Paras na sa kay Santiago 1:17. Santiago 1:17. James man 1:17. Ang tagsa kamaayo nga dulot kag ang tagsa kahimpit nga bugay magagkan sa langit, nagalin ini sa Dios nga manunuga sa langit nga mga kapawa. Wala siya nagabaylo kag wala siya nagatalikod o nagabiya sa aton sa kadudulman. Okay, sa kadudulman. Now nagahalin ini sa Dios. Isa lang nakapagdagway dira nga kung Dios gani nga wala sang hindi mo ma-distinguish ba kanang may balaan kung diin bala na siya pag sila nga Diyos, ginadagway na siya sa Diyos nga Amay. Basta pag sila nga sa Diyos, ginadagway sa Diyos nga Amay. Nga sa diin, depende sa context, dira sa ginabutang o kung ginasulat sa Bible, nga kung sa Diyos nga anak, nan sa Diyos nga anak. Kung sa Diyos balang Espiritu, nan para na sa Diyos nga balang Espiritu. Pero kung magsiling lang nga Diyos, ginadagway na sa Diyos nga Amay. Pares ni sa Santiago 1:17. Kay wala sang patod kung sino na siya nga sa Diyos bang anak o kung sa bala nga Espiritu. So ang pagdagway sina ara sa Diyos nga Amay. Kay Jesus Christ diri ara man sa iya nga wala siya sang pagbalhin sa Hebrew 13:8. Hebrew 13:8. Si Kristo amuman kahapon, karon kag sa gihapon. Okay, kahapon, karon kag sa gihapon, wala sa sang pagbalhin. Kung ano siya sa daang katipan nga sa mga propesya o sa pagdagway da siya, no? Nga Yahweh, Yeshua. O kung dira man siya ang ginahimo karon sa Matthew, Mark, Luke, andyan. No? Asa sa pag-crucify siya sa cross. Kag sa gihapon, wala gid siya sang pagbalhin. Karon, kahapon, karon kag tubtob sa walay katapusan, wala gid na siya sang pagbalhin. Kag bisan pa sa paginumdum nga siya Dios tao. Kay siya lang gid ang pinaka-unique sa pagka-Dios tao nga sa iyang kinaiya hangtod sa tubtob sa walay katapusan. Wala siya sang pagbalhin. Kay amo na ang iya gid nga mga pamaagi. Kung sa bagay kung maghukom siya sa kaning ginatawag nga Bema Seat Judgment, no, Judgment Seat of Christ para sa mga Kristohanon, para sa aton, para sa ginatawag nga rewarding o kung sa mga pag-atak sang balos o kung sa Great White Throne Judgment, no, nga paghukom niya sa mga unbelievers kag subong man sa mga tumulo sa millennium. Kag bisan man ang iyang pagdumanan sa millennium sa 1,000 years, wala gina siya sang pagbalhin. Patod gina siya tanan ra, no, nga masiling nga lainon niya ang plano. No, hindi. Amo na nga kung dumdumon naton ang garden sa Gethsemane nga ipaiway ni nga kopa.
wala niya na ginhimo nga nga hindi niya tumanon, kundi ara gid tanan sa pagtuman sa Dios nga Amay. Okay. So, ang balaang espiritu amo man diri sa 1:14-16. 1:14-16. Kag ako nagapangayo sa Amay, kagatagan niya kamo sang isa ka mananabang nga magapabilin upod sa inyo sa walay katapusan. Okay. So, magapabiling ito sa tubtog sa walay katapusan. Isa ka mananabang. Kaya ini siya gon nga mananabang, ni kapangita ko disang iyang kuan ba, immutability, na walay pagbalin. Isa lang nakabutang nga kay ina siya magapabilin tubtob sa walay katapusan. Bitan na sa English, John 14:16. John 14:16. Oh, tubtob sa walay katapusan. Okay. So ini siya nga ginatawag nga another comforter, lain isa pa ka mananabang. Okay. Kaya mo manggon yung kwan, isa ka conflict manggon sina. Kaya kung magatag ka sa isa ka mananabang, siyempre lain na siya. No? Pero ang kutsi nga nun sila nga lain, another of the same kind, lain siya nga mananabang, pero para siya kay Jesus Christ, o kung sa Diyos nga Amay. Kutsi nga nun siya nga mananabang, hindi siya lain nga, iba siya nga hindi para sa Amay, kag hindi para kay Jesus Christ. Parehas gid sila. Amo gani nga kung ano man ang ginatudlo ni Jesus Christ nga halin sa Dios nga Amay, amo man ang ginatudlo sang balaan nga espiritu nga lain nga mananabang. So wala siya sang kalainan kay magaupod siya tubtob sa walay katapusan. Amo nang isa ka point din na. Kag bisan man sa 1 Corinthians 2:13. 1 Corinthians 2:13. Gani wala kami nagahambal sa mga pulong nga gitudlo sang kaalam sa mga tao, kundi sa mga pulong nga ginatudlo sang espiritu samtang nagsaysay kami sang espiritu anon nga mga kamatuoran sa ila nga ginapuy-an sang espiritu. Okay. So pinagi gyapon gid sa kaalam nga ginatudlo sang balaan nga espiritu, no hindi sa tawhanon nga pamagi o kon iya sang kalibutan. Kay nga aman, kay kung anong ginatudlo sa Biblia manggon o kung ginatudlo sa balang nga espiritu, halimbawa karon sa paghangop nga siya ang atong ginatawag nga divine teacher nga sa mga pagpadayag, magsumpake magud siya sa kiniyasang kalibutan. Mayara gid sa pagsupak bisan ginatawag nga mga reliyoso nga mga pamagi unsa klase mga ginatawag nga mga theology. Mapaskag kay na may nag-agi. Dapat nga sa ilang pagkareliyoso sina nga mangayo kamo sang kapasayloan. Amo ginang halos gid. Bisan na nagawali sa terminal, nagawali dira sa nga sa mga sa bus ana. Kay normally sa tao sa pag-angkon nga makasala siya, dapat mangayo gid siya sang kapasayloan. Tama man na. Pero wala nila nahangpan, wala nila naintindihan kung anong ginhimo sa Dios bahin sa aton nga mga sala. Basta karon, kung nakaintindihan mo kung nga agilansan si Jesus Christ ibabaw sa cross, naginbayran niya aton mga sala. Kung nagtuo ka sina, mga may arab lang sa may tabong nga mga ikas ang kapasayloan para sa imong kaluwasan, hindi na pwede matabo. Kay pag-BBI na sa pagtulon o kung anong ginhimo sa Dios. Amo gani nga ang tumulo o kung makahimo sang sala, anong ginahimo? Isugid. Kay nga man, kay ginbayran na ni Jesus Christ sa ibabaw sa cross.
So, butsin karon sang pagsugid nga ginaako mo na nga ina nga sala ay amo ning ginbayran ni Jesus Christ dito sa ibabaw sa cross nga nahimo nimo nga wala man sang ano ni sang pagagop o kung sa ano man nga nahimo mo na nga sala. Paghimo nimo sina makasili lang nga uy na sus tinuod gali no amo gid nga sala ginbayran ni Jesus Christ sa ibabaw sa cross nga nahimo nga wala mo pa nahimo nabayran na. Ikabalo ang Dios nga makahimo ka sa sina nga sala sa tinutuyo man o di sa tinutuyo. Okay. So, amo nang pagtulunan ara gid sa kaalam o sa mga pagtudlo taught by the Spirit, no. Kay hindi siya basta ang pagtulunan. Hindi na siya sa tawhano lang pamagi lang o kung ano mga pag-angkon. Okay. So, kato tadi sa ulahi. Mula na. Nga sa pagtuon naton sa internet, ginapadagi lang naton rin nga Diyos nga Amay, kag ang anak, kag ang balang espiritu, isa sila ka kinaiya. So, ang Diyos kamatuoran sa Diyos nga Amay, mabasa naton rin sa John 17:3. John 17:3. Kag amoy ni ang kabuhi nga wala sing katapusan, nga ang mga tao makakilala sa imo nga ikaw lamang ang matuod nga Dios, kag sila makakilala kay Jesucristo nga imo ginpadala. Okay. So ginpakilala nga matuod nga Dios, ang Dios nga Amay. Pero kuyaw ni kay nga aman kay pagsilin diri nga kag si Jesus Christ. Ano sunod na sa matuod nga Dios kag kag sila makakilala sa kay Jesucristo. Kag sila makakilala kay Jesucristo. Kay diri man sa English, kag si Jesucristo makilala nila nga ginpadala nimo. Kung tanawon. Kay nga aman kay sa Greek man kung wala sa definite article diri sa pagsiling nga kag si Jesucristo, isa lang na sila nga Dios, matuod nga Dios kag Dios gihapon na si Jesucristo. Amo gana. Pero sa atong papadayag diri nga ang Dios nga Amay amo ang matuod nga Dios, no, ang Dios nga Amay. Kay si Jesus Christ matuod pun nga Dios. Sa John 14:6. John 14:6. Pahayag ko ang imo ay 14:6 ulit. 14:6. Jesus nagsabat sa iya, ako amo ang dalan, ang kamatuoran, kag ang kabuhi. Wala sing may makakadto sa Amay kung hindi paagi sa akon. So si Jesus Christ po kamatuoran. Kag remember po si John gihapon nga si Jesus Christ is full of grace and truth, napunan siya sang grasya kag sang kamatuoran. So si Jesus Christ is kamatuoran. Kag siya ang dalan palangit para sa Dios nga Amay, kag siya man ang kinabing ulay sa katapusan. Kay si John manggod ni makita nimo dra nga si Jesus Christ ginapadayag niya nga Dios si Jesus Christ. Kay si Pablo nagapadayag nga si Jesus Christ is tawo, Son of Man. Kay si Pedro, si Mark, kapadaya nga si Jesus Christ, kanang servant of God. Kag si Matthew, nagapadaya nga si Jesus Christ is the King of the Jews. Amo na ilang mga pagpadayag dira. Pero isa po niya, amo niya boy. Alin sa Genesis pagkato sa Revelation, si Luke lang dira ang Gentile nga manunulat. Siya lang. Tanan na sila Hudiyo na. Hudiyo gid. Isa lang ang nakasalot sa ilang Gentile. Si Lucas lang. Amo nang ang pagtulunan. So si Jesus Christ is the way, the truth, and the life. Kagang bala nga espiritu man, 1 John 5:6. 1 John 5:6.
Si Jesucristo amo ang nag-abot paagi sa tubig sang iya pagbautiso kag paagi sa dugo sang iya pagkamatay. Nag-abot siya hindi lamang paagi sa tubig kundi paagi sa tubig kag sa dugo. Kag ang Espiritu gid nagasaksi nga matuod ini tungod kay ang Espiritu kamatuoran. Okay. So ginapadaglan naton diri nga ang balaang espiritu kamatuoran po siya. Kay sa isa lang ka pagpamatuod diri, walay kamatuoran diri sa babaw sa duta. Ara lang gid sa pulong sa Dios o kung sa Dios lang ginapamagi ang kamatuoran. Wala sang ibang kamatuoran diri. Kung dira lang gid sa pulong sang Dios. Kaya ang tanan diri sa babaw sa kalibutan, puro si tanan kalautan. Amo nang wala sang kamatuoran diri sa ibabaw sang kalibutan. Kundi pulong lang sa Dios. Amo na paabot sa eternity sa palabutan nga tutob sa walay katapusan. Ang mga pabilin pulong lang gid sa Dios. May tabo ang aton mga bokabularyo nga halin sa kalibutan, madula na. Mairis na siya tanan. Kung ano man ang ara di sa kalibutan. Amo nang ang pakikaway naton ara sa duha ka butang. Sa Dios nga mga pagtulunan kag sa kalibutanon nga pagtulunan. Sa aton nga mga Kristohanon. Pero sa hindi Kristohanon, walay problema. Kay wala sila sang kamaturan nga pulong sa Dios, nga kamaturan nga pulong sa Dios. Kay ang ara sa ila, puros na tanan kalibutanon. Amo na nga sa aton may ara sa pagsumpaki sa mga pagtulunan nga sa aton nga pagpasakop kundiin kita. Amo na sa aton nga mga tinuod nga mga Kristohanon. Magkinabuhi kita suno sa balaang nga espiritu kag hindi pinagi sa iya sa old sin nature nga iya sa kalibutan. So hindi ta relax, ara kita pirmi sa pakig-away. Pero madinaugon kita. Kay ara sa aton ang kamaturan ang pulong sa Dios. Dapat may ara ka espada sang pulong sang Dios. Madinaugon kita kay si Jesus Christ madinaugon na mo. So kung aplikan nato kung ano ang yara sa Dios, daog kita. Kung may ara kita sa pagtulunan nga ma-apply sa atong kinabuhi, daog kita. Amo na sa 1 John chapter 5. We are conquerors. Kay amo nang ginakadlukan ni Satanas sa aton nga may ara ka sang pulong sang Dios. Okay. So may ara pa nabilin diri siyempre iban sini nga pagpadayag nga sa pulong nga Elohim, plural, ang pulong nga Elohim is God. So plural na siya, kumibo gods na siya. Pero nagaisgot na siya sa iyang sa pagka of the same kind nga pareha sila sang kinaiya sa pagka-Diyos nga tatlo ka persona. Pero isa lang ka tatlo ka persona nga namulag pero isa ka kinaiya. Amo nang ginatawag nga Elohim. Kag siyempre naapod rin mga pagpadayag pod sa baptism ni Jesus Christ. Kag bisan pa sa sila nga baptize them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. Na-separate na siya tungod kay may ara sang definite article nga sang balaan nga espiritu, sang anak sang Dios, kag sang Dios nga amay. Kay kung wala sang o kung definite article nga da, isa lang na sa persona, one is siya. Pero kaya nahamulag siya tungod kay may ara sang definite article nga da o kung sang amay, sang balaan nga espiritu, kag sang anak sang Dios. Kaya mo nang pamaagi sa Griego nga mga pamulong. Basta may definite article, nahamulag na siya. So, mo ng Diyos. So, tanaw nato ni kung ano pag sa sunod nga sa mga pagtuon pag nga sa pagpadayon. Okay. So, mahuman ta drill, mag-ampo. Amot lang, kung may ara pa, may pagdayag ba, sige, mag-ampo ta rin, kung may question na na-answer man, may mga pamangkot man, uman sila na nato ipadayon. Sige, let's pray.
Sa imo lang amay, salamat Ginoo sa mga igang ginatag nimo sa amon, no. Nga sa pagpray Ginoo sa pagtuon gid nila sa pagkilala sa imo na sa subuman sa pagkilala sa kay Jesus Christ, the Son of God, nga huios, no? Kag subuman sa wala nga espiritu nga sa ding Ginoo may ara sang tatlo ka distinct personalities kag isa ka kanaya one essence sa pagka-Dios. Gani salamat Ginoo sa mga pagtulon ang Ginoo as how God the Holy Spirit teaches us, Ginoo, nga sa mapagpadayag sini as our divine teacher. Nga sa ding Ginoo nga angay gid nga tuwan what we need to hear. Gani sa imong grasya ginanangop nang ginapasalamatan bisan Ginoo gid sa pag hatag sa among espiritu na mga pag-intindi ng mga kaligunan sa pagpadayag sa mga sa pagtuon bagid sa Kristo ang pagkinabuhi. Gani sa imong ginapasalamatan tanan nga sa imong ginanangop nga sa imong grasya nang gid nga sa imong pamagi nga sa imong ginasalig ang tanan pinagi sa ngalan ni Jesus Christ. Amen.